अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है दोस्तों। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी मालूमात हैं कराची के हवाले से, मौसम के हवाले से, फ़िशिंग के हवाले से, लेकिन वो सारी डिस्कस करूँगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले साथ साथ आपको ये किनारा दिखाऊंगा और उसके बाद आपको हिमालय का भी किनारा दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि हिमालय के किनारे पे झाड़ियाँ आ गई हैं, तो कुछ झाड़ियाँ आपसे शेयर करूँगा और वहाँ की थोड़ी सी अपडेट दूँगा आपको। और उसके साथ साथ पहले ये किनारा देखें। और इस किनारे की कुछ लोगों ने पर्सनल भी डिटेल पूछी है मुझसे, एड्रेस पूछा है, तो मैंने उनको व्हाट्सअप नंबर दिया है और मैंने कहा है कि आप लोग मुझे मैसेज करो, मैं पूरी डिटेल डालूंगा। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ गांव भी है, छोटी सी मस्जिद भी है, और यहाँ पे गांव वाले जो है ना मछली वगैरह का शिकार भी खेलते हैं, कश्तियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो ये कराची में कहाँ पर है, हॉक्स बे के किस तरफ ये किनारा पड़ता है और यहाँ पे क्या मामलात हैं, कश्ती भी बुक हो सकती है, फ़िशिंग भी होती है यहाँ पर, तो वो सारी मालूमात मैं आपको दूंगा, ठीक है? लेकिन साथ साथ मौसम की बहुत सारी अपडेट है जो सारी के सारी मैंने शेयर करनी है। भाई यहाँ पे मछली भी मिलती है, लोग मछली ख़रीदने भी यहाँ पर आते हैं ना। गांव में सस्ती मछली मिलती है तो लोग इसलिए यहाँ पर मछली ख़रीदने भी आते हैं। हम भी अक्सर यहाँ से मछली ख़रीदते रहते हैं। लेकिन खैर, मैं आपसे मौसम की अपडेट शुरू करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले चांद की तारीख बताऊँ कि 3 तारीख है, जवार लगा हुआ है। कम से कम एक दिन ये जवार और चलेगा, यानी कल 4 तारीख तक कन्फर्म जवार होता है, ठीक है? बहुत ठंडा हो गया कराची का मौसम दोस्तों, दिन में भी ठंड लग रही है, ठीक है ना? दिन में भी ठंड हो रही है। और मैं आपको कराची का टेम्परेचर बताता हूँ, और फिशिंग के साथ आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त किस्म से जुड़ा हुआ है, और अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो फिशिंग भी नहीं होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए हैं, इनसे हाल हवाल किया, सलाम दुआ की, इनसे पूछ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इस तरह पीछे मछली का स्टोर भी है और यहाँ मछली वगैरह भी मिलती है ना। तो दोस्तों आपको बताऊं कि इस वक्त कराची में जो टेम्परेचर चल रहा है, हम दिन में भी कांप रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि उसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा। पहले टेम्परेचर बताऊं कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर जो कल था और आज है और अगले 2 से 3 दिन रहेगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो इस वक्त दिन में भी धूप के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री है, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा पूरे कराची का आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अगले 2-3 दिन भी इतना ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री। और जो कम से कम टेम्परेचर आ रहा है, जो कम से कम जो कल रात को था, वो दोस्तों 4 डिग्री तक गया है। 4 डिग्री कराची के अंदर। आपने मेरा टाइटल देख लिया है, जो मैंने टाइटल डाला है, जो मैंने थंबनेल लगाया उसमें मैंने डिटेल डाल दी है कि कराची का जो टेम्परेचर है कल रात को 4 डिग्री और आज रात को भी 4 डिग्री तक जाएगा, ठीक है? कराची के जितने भी एरिए, जितने भी टाउन लगते हैं, कराची में 18 टाउन है, कराची को तकसीम किया हुआ है, तो कराची के सारे टाउन्स में जो टेम्परेचर है, जो वेरिएशन आएगी टेम्परेचर में, वो 4 से 6 डिग्री है, ठीक है? यदि किसी इलाके में 5, किसी इलाके में 6 और किसी इलाके में 4 डिग्री तक जाएगा। हमारे बल्दिया में आज रात को 4 होगा, कल रात को भी 4 डिग्री था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 4 डिग्री में कितनी ठंड होती है, ठीक है ना? तो इस वजह से मछली तो बिल्कुल नामुमकिन है कि आपको लगे, क्योंकि चैनल हमारा मछली का है, इसलिए हम मौसम की अपडेट डाल रहा हूँ और उसको साथ साथ मछली से जोड़ के आपको बता रहा हूँ कि मछली तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि लगे 4 डिग्री के अंदर। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी जाने की, ना कोई प्लान बनाने कहीं जाने का। कल कुछ दोस्त गए गडानी, मैंने उनको मना भी किया था, सब्सक्राइबर थे मुझसे पूछ रहे थे और बाद में उनको लाड़ा भी हुआ, उन्होंने बताया कि बड़े ख्वार हो गए वो लोग। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपने कोशिश नहीं करनी शिकार पर जाने की, ठीक है? 4 डिग्री टेम्परेचर, हमको दिन में भी ठंड लग रही है। अच्छा, कराची के लोगों को ठंड क्यों लगती है उसका भी मामला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखें, कोयटा में, मरी में या ठंडे इलाकों में, बलूचिस्तान में, जहाँ पर भी ठंड आती है ना, तो वहाँ लोगों ने पहले से हज़ार इंतजाम किए होते हैं। उनके हीटर लगे होते हैं, गीज़र लगे होते हैं, पानी गर्म होता है, सारे मामला उनके पहले से तय हुए होते हैं, और जैकटे मैकटे मोज़े सब कुछ। कराची वाले बिल्कुल लापरवाह हैं, हम लोग ख़ास तौर पर, हम इसी वजह से मजबूत भी हैं और कमज़ोर भी हैं, क्योंकि हम लापरवाह बहुत हैं, ठीक है? और हमारे यहाँ ज़्यादा पता है महीना सर्दी रहती नहीं, अचानक से आती है 2-3-4 दिन के लिए, तो हमारे इसलिए इससे लड़ने का कोई इंतज़ाम पहले से मौजूद नहीं होता, ठीक है ना? तो इस वजह से हमें फिर ठंड लगती भी है और हमारा कोई इंतज़ाम, हमारे घर खुले, इलाके खुले, पानी हमारा ठंडा गर्म करने का सिस्टम मौजूद नहीं है ना, घरों में हीटर नहीं लगे हुए। अब जहाँ ठंड होती है वहाँ घरों में हीटर लगे होते हैं, उन्होंने लोगों ने पहले से बंदोबस्त किया होता है। तो हमारे यहाँ बंदोबस्त ना होने की वजह से हमें ठंड ज़्यादा लग रही होती है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ठंड से लड़ रहे होते हैं कराची वाले, ठीक है ना? तो इस वजह कराची वाले बड़े मजबूत हैं भाई, मैं तो सच ये बात आपको बताऊँगा ना। तो मैं कहने का मकसद बहरहाल ये है कि दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? दिन में भी आज मैंने लोगों को देखा है ना, जितने कराची में, तो आपको पता है कराची में कोयटा से डबल तो पठान है हमारे, ठीक है? वो भी कांप रहे थे। मतलब कराची में इस वक्त ठंड ऐसी है फ़िलहाल 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कि कराची के लोग दिन में कांप रहे हैं, ठीक है? ऐसी ज़बरदस्त। और रात को मैंने बताया कि 4 डिग्री हो जाएगी। वजह ये कि हमारा इंतज़ाम कुछ नहीं है। बहरहाल मछली बिल्कुल नहीं लगेगी 4 डिग्री में, तो मछली बिल्कुल नहीं लगती, याद रखना। और दिन में भी 16 डिग्री, तो 16 डिग्री में भी मच्छी नहीं लगती। दिन में फिर भी इक्का दुक्का दाना कहीं उड़ जाएगा आपको, लेकिन रात को बिल्कुल नहीं लगेगी। वैसे जवार लगा हुआ है, जवार में हवा वैसी तेज़ होती है। और कराची में क्योंकि कल बारिश हुई है, ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश हुई है, और उसकी वजह से जो कराची की हवा है वो वैसी तेज़ हो गई है।
اب آج بھی جوار ہے، کل بھی جوار ہے، تو یہ 2 دن تو بالکل ہوا تیز ہی رہے گی، کل بھی تیز تھی، ٹھیک ہے، آگے 2-3 دن اور یہ تیز رہے گی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہوا چلے گی دوستوں جو نیٹ کے اوپر آ رہی ہے، اور وہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے، تقریباً 24-25 کلومیٹر تک چلے گی، ٹھیک ہے، اس میں شکار بالکل نہیں لگے گا آپ کو۔ 24-25 کلومیٹر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں واٹر کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، پانی بہت تیز ہوتا ہے، پانی میں جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مچھلی ایک جگہ رکے گی نہیں، مچھلی کا ٹھہراؤ نہیں ہوگا اور آپ کو مچھلی نہیں لگے گی۔ یعنی جتنے بھی فیکٹر ہیں جو ہم مچھلی پکڑنے کے لیے دیکھ کر جاتے ہیں وہ سارے نیگیٹو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ذہن سے نکال لو کہ اچھی مچھلی لگے گی یا شکار لگے گا، اگلے 2-3 دن آپ لوگوں نے بالکل نہیں جانا، تو کنارے کو انجوائے کریں۔ ابھی آپ کو میں ہمالیہ کا کنارہ بھی دکھاتا ہوں، تھوڑی سی موسم کی اپڈیٹ اور بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے، لیکن مشورہ یہی ہے فی الحال اپنے گھر میں رہنا ہے، اسٹے کرنا ہے، اور اس کنارے کی جو اپڈیٹ چاہیے ہو پرسنل میسج بہت سارے لوگوں نے کیا، میں نے بتایا شاید وہ یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں، فیملی کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، آؤٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، تو خیر ان کو اور کسی اور کو بھی نمبر چاہیے ہو تو میرے واٹس ایپ پہ آ کے مجھ سے لے سکتے ہیں، یہاں کے ایڈریس میں آپ کو دے دوں گا، بہت زبردست کنارہ ہے، آپ اس کا ویو دیکھیں، اس کا نظارہ دیکھیں، کتنا دلکش ہے اور روح پرور منظر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے معاملات ہیں دوستوں۔ اب ہمالیہ کا بتاتا ہوں کہ وہاں جھاڑیاں کیا کر رہی ہیں۔ تو دوستوں بارش کا تو اب چانس بالکل ختم ہو گیا، اور میں نے پہلے بتایا تھا صرف جمعرات کو ہوگی، یہ دیکھیں سارا گھاس نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی پانی اترا ہوا ہے تو اتنا گھاس ہے، جب پانی چڑھے گا تو یہ کتنا زیادہ ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے سمندری گھاس، اس کو ہم انگلش میں سی گراس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے نا پانی کے اندر آکسیجن کا لیول کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی درخت کی جھاڑیاں نکلیں گی نا تو پانی کے اندر آکسیجن کم ہو جائے گی، یہ دیکھیں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے بھی مچھلی کم ہو جاتی ہے، جب جھاڑیاں آتی ہیں اوپر سے جھاڑیاں بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں، ڈور پہ لگ رہی ہوتی ہیں، تو جو مچھلی لگنے والی ہوتی ہے وہ بھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا، وہ جھاڑیوں سے دور ہوتی ہیں مچھلیاں، تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے مچھلی بالکل نہیں لگتی۔ ہمالیہ میں خاص طور پہ اور لسے والے جتنے بھی کنارے ہیں کراچی کے اندر ان سب پہ جھاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور زبردست قسم کی آ رہی ہیں، جو لوگ ہوکس پہ جاتے ہیں، ہمالیہ جاتے ہیں، منوڑا جاتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ جب لسے پہ یہاں جھاڑیاں آتی ہیں تو کتنی زیادہ آتی ہیں، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ 1 مہینے سے لے کے یعنی پہلے مہینے سے لے کے چوتھے مہینے تک، ٹھیک ہے، جنوری فروری مارچ اپریل تک یہ جھاڑیاں ختم نہیں ہوگی، تو یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے، جو لوگ ہمالیہ جانا چاہتے ہیں اور وہ ذہن میں رکھیں۔ کل ایک کمنٹ آیا مجھ سے، بندے نے پوچھا بھی کہ آپ نے امام بھائی جھاڑیوں کا نہیں بتایا، تو بھائی میں نے 2 دن پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی جو ابھی چل رہی ہے ماشاءاللہ، 1500 لوگوں نے تو دیکھ لی وہ ویڈیو 2 دن میں، اس کے اوپر میں نے بڑا سا ٹائٹل تھمبنیل سارا لکھا تھا کہ مچھلی مچھر ہمالیہ پہ سب کچھ آ چکا ہے اور ساتھ میں گھاس بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال سمندری گھاس آیا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ اس کا طریقہ کیا ہے، آپ شروع میں جائیں، جب پانی کا اتار ہوگا نا تو اس وقت جھاڑیاں کم لگیں گی، لیکن جیسے ہی چڑھاؤ شروع ہوگا تو جھاڑیاں بہت زیادہ لگیں گی، ٹھیک ہے، تو بہرحال ابھی تو آپ لوگ جاؤ نا تو بہتر ہے، کیونکہ سارے معاملات نیگیٹو آ رہے ہیں اور مچھلی لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ فی الحال آپ لوگ آرام کرو، 2-4 دن سردی ہے، گھر میں سموسے پکوڑے بناؤ اور ابھی شکار پہ مت جاؤ، ٹھیک ہے، باقی اپڈیٹ جو بھی ہوگی، موسم جیسی چینج ہوگا، موسم اچھا ہوگا، فشنگ شروع ہوگی تو میں آپ کو اپنے چینل کے ذریعے ساری اپڈیٹ دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو انجوائے کریں، اور کوئی کمنٹ میں سوال ہو تو لازمی پوچھیں مجھ سے۔